Tamdır çokçurtun günciktiğine na Dixin hummer ba konsu to Tamdır ton bir çüci çern bebe Sambarın doba tamçıdandır su ki Vardın sevlamarın boçi Takıp şor ben mevdam jigni Kvetin çimburguni cibzonti Kırsan Türkiye ngöcü saldı solu kanımızdan doğrusum gere kırızın pemma kara cimban yıkırına sözlerine oynuyor tertona yapsa so Vaktir bulama namla sol vandı Zamlam zibi gentün çok nidan Türkçe'nin orta Nyambim tamga ba nakchuta tambara ribi terjuchen Kurndi chukar tobil honchine ba Trimide wad zira javla solvan divi Kip shakim chinen dola jib siktiri Trimide wad zira yomchile tuktirim zodo Wadaksaran honchine namki nalm jurba Jimidala bi javla solvan dim Pagban jiktina wanshu Tujin chulun Duva tarala judabi tida khonam chon Rirtsad tondan honchina nanam jurba Jimida jalvi myakara solvan dim Shertara jalvi Tibo javala Natar tibi wamshiga khawar Sanwan pamchuk dungalaran tulurgu Jigmidi chujia wambara sorvan di Thoma wabjib dekshiganye butonu Manchul manrungun sumandun zapa Savlama dekshiga chujiji Tambi nyemi javla solvan di Samchuk jalan kuru munjirim bemala Kamsan çürkiş ton bal honçine ba Ngardan alon şuda zogba limjile sel Virminin akawan buru solvan di Tonjidir gombi şenle ve senla pu Simnidir ton jinbi ranjalar ton Gombi çotsadar nipata Khartul timnyam shulba voyon dod mirjala unber shanchbeja kwadbutan bi jalm sanan sanza ertavlami javla solvan devi kafon tuji sinji labdo sol tonji de combat to bar sinji lo arkitel nor ki jenkam salla pe chuzog domi tumthan yogbata Kanımıza Türkiye ngororo sige Çimçuktan bernay cibzonca Arnyu dihten rücel sıvı kuaktadan him Çoğmanı sosoran kele çürtana ba Tartı odorcin çansaran gomzadan Dada Omanın çeceviyanci Popçana Tiyasım sanji kanji ngo nide Ransım çirkı ngonsım tomzada pa Sevlama namla sorvan di Nam katan nyambi simchin tamchiki tondu Yontak bar zukbi sanji kevji yikir ngata damba Chabdak durjin chanchin bu kompor Kitsin danyilla tobarifsha Te tobar shavi chit zugba chimbo honche nyantik Hundu tri kamzam lami jal longtang Zimdin dagni damdin nim chabar shi bala Thumar Laton vartak zhondon tamaran jigdon dang Sumyo bali titombo Soni nibar zhondon shapak kamni yin Nibar zhondon shapak tenyen la Tamon shi ngundu tang, taman nangar ngundu Niyo bali ti tombo soni niba kakam yin Niba tenyen lal Lam tamsi jir me do jabsan do watan Thakba chimbo shanchim chogdo sim jitba Ngarchin digdub zhomag dorji san khuy gomdi Tanchin tsuksag ba mandil Dadub zhe chikchar tokchod ba kasili tsuksag Tukbi ki rangjin la shawi tabjin tarsin ba vlamin nan jirtang
这个巴里的东部送年你吧特征的在晚上就做的身体比特天地参与是特兰呢参与是路上嘛，但上就做的身体把门就跟拉下上嘛，当什么巴里的东部你的送年呢，当门就跟拉下上嘛，什么地格的。تلا شانش مون بالهفشة دغز نيام باتا جيباتا دغز جانش قوم بقسمتا نجوك بالهفشة لبارو دوشن باتو يوبالي تاندي منجو كنزون لامي جالون ننگ تي منجو بالهفشة زون يوات تا جيب تسار تا تيرنگ كابسن دي زمدي ننگ منجو بالهفشة زون شباك كابجيس顶礼大人根本上师，祈祷大人根本上师赐予一心相融之加持，愿尽虚空之际一切有情，即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满隆清心地，潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为主首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义又分为共通外前行、不共内前行、修之正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二，不共内前行。此又分为诸圣道之基石归一，趋入大乘，发殊胜菩提心，清净为缘罪障，念修金刚萨埵，积累损阳质量之供曼迦勒，顿然断除世末之故沙利积累质量，之相续圣其正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分六。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二，大乘之根本发殊胜菩提心。此又分为修思无量心、发殊胜菩提心、愿行菩提心之学著分三，而前两者已宣讲完毕，今天所宣的是第三，愿行菩提心之学著。此又分为圆菩提心之学著，自大平等、自大交换、自轻他众。三种这个学著去修学，而行菩提心的学著是修学六度。那么此在普贤上师言教当中已宣讲完毕，今天是在备忘录当中宣讲。我是他的印第跟他的他相处的相处的日马基本是当基本manyan parchipata manyan pa koni kondam perusi base tandi chanchu ke sem tarta di chanchu chok de semtik ndefsha bikav satarta vandorna di sapchi darsik kon se gunre tonta varsam tamchit ananate chanchu ji sem chogrambo chinde machi parchi ta chiba manyan par koni kondam perusi te andana la tati sapchindi kon ke tamchik na tamsha teris tinang ta terang ka se shanchip ji sem denit manyam par koni kondam peru tab shepa ter tela manyam par koni kondam peru shepa la ar mumba shanchip ke sem dan jukpa shanchip ke sem ji lapsha shepa ka seris。而此次宣讲的这个菩提心妙宝为生者当生，一生复退时辗转日真上，也是此次所宣的发殊胜菩提心前后的这个所有的科判，那么总之包括在此句首当中，就是菩提心妙宝为生者当生，一生无退时辗转日真上，就全部上中下的这个所有科判都已包括在此中而做的开始。那么今天所宣的属于是一生为退时，辗转是任上，那么此就为必须要修学圆菩提心的学著或行菩提心的学著，宣讲的是此法。对，他相信的心得念巴当，公你功德门票是这个三万的概念是呢。门票是这个三万的但那个先把当年纪是个人啊，那你个的年算那个
那么这个菩提心就是退失或是辗转无法增上的，这根本是什么呢？根本就是说这个慈和悲，这个就是以退失，以此而就是说实会这个菩提心。对。他的想法当年纪你看的娘子个是个那个得到个那个想法当年纪你看的娘孙呐，的得到上去参会的东巴是个那3万兆的娘孙的，第3万兆的娘孙呐。다 열가 탐짓 랑지 흑거는데 양락 탐짓 랑지 흑거는데 냠존이 아테인디콘 티 자완자오트 냠지 특경그리지나 다 랑도 드비삼바타나 컨트롤 삼바 ndag니까드리스 慈心和悲心推失的话，菩萨戒或者说这个就是菩提心呢，根本就已经实会，实会以后直分就是自然就是说已经实会了。那么此实会的根本因就是什么呢？主要就是说自私自利的心态。对。天地可能的zir tambor neji semchen la mu ba ta zir shema khirb ji zokshan la mu ba se de ndag ni ka da na ta shamba tar neji ni ka ndar 더 냠룩때 친구 냠드레지나 semchen luton karts kondu shabatar de semchen luton jitana arnamkin luton jindag nikaka di de zawan de nyamjon res 那么就是说慈心和悲心，也就是大悲愿众生智慧愿菩提。如果推失，那么就会实会这个菩提心的。如何实会呢？那么之前所宣班的舍弃有情和舍弃变知，就是2个因了。呀，对，他得到semchen luton jitana arnamkin luton jindag nikaka zawan de dagrando yipsik samba tan di control der tavla tudon. ती नंगे यहाँ की छापर चावना ने ते दग रांतो युष्क संबंध तावला तू दोनरे ने द रांतो युष्क संबंध चुंत तांग मुसन गोनरिस 那么舍弃有情和舍弃编织佛果的主要的因，就是属于是自私自利的心态和这个嗔恨心。有情就是说自私自利的心，这个就是实会这个根本的因。因此之故要认识自私自利的这个过患。呀，对，考生jelti chimbujewa lege songa ka mente kwetta chijigu tabi jandon zapatan shipi ranton dripani ndoni jine chapertu son bastarte ta taba zugbi sanjib chomdan di jen dir dag ranton yishik samba ndala ti chonde ti jen semchin ki tonde drumni te ngomber zugba sanji ke kompon top sonri 다 시바세 거나 샘친 탐치 다 란도 드바고 삼반데 아테 스톤드 타 마트다 란도 드브니 다동 인나는데 샘친 탐치 쿠르발라 문타미 버토는데 참 조지데 든 란도 유시고 삼반데 유미고는데 스톤드 그 옛날이 소요는리스 如昨天吉天菩萨所宣班的何须更梵须呢？凡于求自利，摩尼为求利他，且观此2别。如是般的本师，就是说本师佛陀出于坏呢，就是说把这个自利视为过患，而为求他利，最后就圆满佛果的。而凡夫所知呢，就是说他没有认识到这个就是利他，而就是说为作自利，最后在无边的轮回当中漂泊的原因，如是般的。哦，对。 대당 대전데 자즈그 왈든 다와트파그 냔투 산진 란남 타완지 타완 샹칩 상화 리스티힌 아니지 셈다 아니스미 빌로 샹칩 셈나 제스티 남지지 시송 바타르트 리스 那么同样的，就是诚如月称菩萨也如是所宣班的，声闻种复人王身，诸佛服从菩萨身，大悲心以无二会，菩提心是佛之因，如是所宣班的。哦，也对，他得到念对的
다 상진 전세구나 다 랑질세구나 ndana 탐치 금부도는 때 특별 왕보를 진리서 다 특별 왕보도 견례는데 진리 지나는 상치생활을 진리서 대나는 때 단드 야타나 조비산지지 공포 톱시거는 다 진득게 지나는 니지게 다 셈다나 아니스메 바그 로리 손데다 다데 샴바다 아니지 스톤니트 다 tartak anisime pak lo telenate tartak tarta nyantuta ta sanjin dran te zogbi sanji tamchikumboton tan delenate tronrene te nanate shangchi semne jati namji jin sonresi 那么就是说，声闻和缘觉是缘觉当中，就是说人王就是人，声闻和缘觉是从人王当中生的，而诸佛又是从菩萨当中生的。那么最后菩萨呢，这个佛呢，那么就是由大悲心和这个无碍的智慧这样的义当中所生的，也就是慈心和悲心无碍之义，或者说空心和这个慧无碍之义，如是当中所生的佛，因此之过菩提心成为佛子之因的。哦，也对。但的吃咱子了，上去个sem的，just nam ji jeri，是的，吃咱子稀少那个的，而且打单的呢，吃咱子稀少那个吃那全部马里，吃起一年的嘛。但上去个sem的，just nam ji jeri呢，但人个结了当，只上去生活他们自己，但就是年呢，官方的托过呢。 대 상축 셈다 랑 질라 다 마치 탐미 임버트 희곤레스 那么光是说菩提心是佛子因，光知道就不应该满足的，而我们就是不应该在吃上满足。佛与佛子，那么去成佛的话，必须要这个居住这个菩提心，菩提心是这个因。那么如何居住？因为我们是随信佛的弟子，佛的弟子，因此之过要知道这个菩提心如何居住。我也对，上去是。 상지 당 상습상 회 공봉 어떻게 단 도바세 근데 공봉 토벌 도바 그 다우sel람 죽고는데 대상치 그 셈달라 로 종지的kar치는데 라글나 tar지的kar치 我们欲求得到佛与佛子的这个就是果位，因此之过，那么菩提心就是菩提心就要去修学，实地的去修持，那么就让自相续生气更为重要。对。 duna so de kanson go nirjina jetti jelwa ta ti shong chu sang wa tam chi jon de ko sa de top gona de ronton yushi ku sam ba de la jab shok go nari arjampen ta jitu ku sam ba se go nari tar tam dorna shong chu ku sim de la tant de la de ronton yushi ku sam ba de la na de 那么此处主要宣讲的意义就是说，你欲求得到佛与佛子的这样的果位的话，应该把自私自利就是与此相违，认识到它的过患，而就是说，把这个寻修菩提心，就是说利他之心，唯一奉行利他之心，你如是去做的。哦也对，先得当是米dungal差了的。 康松考虑dungal tamchi ranto dibisam jamdala tuksonres 今生后世大大小小的痛苦，也就是三界轮回的一切痛苦，统统归结于承办是你的信心的。哦，也对。dina ranto ndala ngonshi takguteson andrsi goma kala mo wala ngon taktarna ranto yusi tu sambandin anik jalti shanchu sango se yondan partu namba tamchim chimbim drivi yondan tamche ranjilla gonta mastirvi gombo ndayen reson 为此，把这个自私自利取名为泥魔，就算是抹牛的奶没喝到嘴，人们会习惯的认为那就是妖魔在作怪。那么自私自利的这种心念是战胜佛子菩萨地的功德和究竟变质果位的一切功德，到不了我们自相续中的。
他才是真正的大魔头。哦呀，对，这吃酸的人呢，会呢，他公布设计的定是，他这个定是前面在是关于国家但的玩多个心情的但是定们的另安班的定们的有年上。玩多个心情有年上，这人公布设计有的，这公布这个公布这个的基地个会那些个如果这个这个克马子有开始的那的公布这个基地上的个呢的做的我嘛就是个那个密我嘛没信他就几面的听着人就那意思。那么这个是何意呢？这个拟鬼，那么这个拟鬼应该是属于是一种重音声，就很低劣的这种声。这种拟鬼就是做损害的，比如说这个母去的这个母牛做损害的话，那么这个母牛就没有牛奶，无法挤到牛奶。哦呀，对不对？我嘛没信，我嘛没对这个呢，他观察是就是对不对？有单的意思。那么就是说，当这个母牛没有奶或者无法挤到奶之时，此时就会放一个就是公叉的这个叉这盐吧。就放一个盐的。这叉的啦他这个我答这个人呢的我答的叉的啦我答这个叉的做的人等这个公布个努巴里做的我嘛的有汤的肉鸡有汤的是。那么对这个盐呢，就是通过粥加制以后再喂给这个母牛吃了以后，那么这个就是能消除这个泥膜的这个损害以后，自然就能挤到这个奶的。对不对？会等着这个会呢大个人都有些个三八的公布的，这个是呢，让这个台湾的他们进行公布，没图这个的国际的这个人，那他公布的让都有些个三八的意思。如此比喻般的自相续的自私自利就称之为泥魔，因为它是属于是解脱和佛果，就是无法得到的这个障碍，就称之为这个自私自利的，因此称之为泥魔的。哦，也对，他假如这当让进来，让都有些个三八公布的有哪，假如这些啥的lâm chỉ有的他们是的人个进来他。没有事，人个对待啥的那么有的他们是没图这个那他这个当地没图这个那他的玩起这个那人他他们那因看民族这个玩起现在干的那他个让他有些个三八的，但的公布他让他有些个三八的。파버시발라 샹칩지 셈들 고너리니 디 샹칩 셈들라 공종 그 초가시 매딱너리선。那么自相续有了这个自私自利的这个泥膜的话，那么佛与佛者的这个菩萨地的一切地道的功德在自相续是无法升起的。那么无法升起的这个障碍的主要因就是什么？就是自私自利的这个泥膜。那么去除这个泥膜的这个方便，最殊胜的方便法是什么？应该是菩提心。因此之故，就对这个菩提心念名为驱魔之依归。对，他让自己让顿就是个三八些个呢他人的怪的第二个人不听过呢像这个心的基本上他的当人年巴当当人几万当当人就什么了，路上过那些。
那么消除自相续的这个自私自利的离魔的这个对峙的方便法，就应该是菩提心。那么就是这个菩提心就应该就是修学，就是说自他平等、自他交换、自轻他重的这个菩提心而去对峙的。哦呀，他这人当然就去做。那说今天的法都讲到这，因为7点半，那么就是下面也要考试了。哦呀，个是嘞。说那么的，他们这个这个吧，你的童年你别站那么放弃，这个难去完了出吧，这边错了，走啊，走了来个。